أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أما الإسلام ما سجل خير لا يا ربي الله كان ولي خير لا الله كشو خير دي أما الله كشو بركة دي أما الله كشو هنا دي أما يا ربي الله كان بلا جلن كشي شو تورما الله كوكي الله كلا جاتي كوسو صلي على رسولي أصلي نيان تمنا خبوين أمي فولا سينا بغا بلا جلما أمي أنا تخربا وفو c'est-à-dire ala de se ku sara depuis waati jan kanu sigi nana la yan ku den anu ka gerebu kɛni kɔnɔ c'est-à-dire i b'a dɔn tigɛ foyi kama ni ala tɛ ala y'o seere o kɛra ala ɲɛna ala de bɛ se k'u sara komi a bɛɛ kɛra ale de kama an bɛ ala deli ya rabbi ala k'u sara sara cogo ɲuman na ala k'o kɛ ala kɛra jati kosɔn sɔli ala rasuli an bɛ an ka musokɔrɔbaw fana fo dante foli mun na fiyewu ne delila ka nin f'i ye ka tɛmɛ an bɛ cɛ mun ka kɛnɛ kan ahmad al bashiru muhammad sallallahu alaihi wa sallam su min na ni a taara sanayɛlɛ na ala kira bɔra makan a taara Jerusalem bɛtil muqaddas kira bɛɛ lajɛlen wulila ka ahmad al bashiru fo ni o ye ala ka kira 312 c'est-à-dire a bɛɛ wulila fo n'a kɛra kira kelen u ye ala kira fo sallallahu alaihi wa sallam o kira kelen o tun ye nabi nuhu alaihi salam jibrila ko ala kira ma a ko muhammad c'est-à-dire wuli ka taa nuhu fo ala kira wulila a taara nuhu fo o kɔfɛ jibrila y'a expliqué ala kira ye a ko muhammad n'i y'a ye ne ko e ka wuli ka taa nuhu fo o kɔrɔ tɛ ko nuhu ka fisa ni e ye o tɛ la nuhu ye sijɛ kana sɔn fiyewu sijɛ ka wuli ka e fo e ka wuli ka taa ale fo o de ka ɲi barisa sijɛ min b'a la o ye a damana hikima wɛrɛ de c'est-à-dire ni sijɛ ye duwawu k'i ye ala b'a minɛ tari i yɛrɛ si lajɛ sinon e muhamadu i ɲɛ si n'i y'a bila balansi fankelen kɔnɔ ka nabi nuhu kuturu bila balansi fankelen kɔnɔ i ɲɛ si ka girin n'a ye ala fɛ nka sijɛ bonya kama t'a fɔ i ka duwawu ɲini a fɛ i yɛrɛ nakɔ o ka ɲi e yɛrɛ ma kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ duwawu ɲini an ka cɛkɔrɔbaw fɛ an bɛ duwawu ɲini an ka musokɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen fɛ ni baara in daminɛni ye o kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ sen se kɛnɛ in kan yan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka bɛɛ barika da dante foli mun na fiyewu bɛɛ nana ala mun kama ani bɛɛ nana ala kira ko mun kama o ala ɲɛ bɛ bɛɛ la o ala tɛ se ka bɛɛ sara o ala tɛ se ka bɛɛ sara o de kama seko sakati a ko man kasoda موضعا يقرأ فيه مولود النبي صلى الله عليه وسلم فقد قصد روضة من رياض الجنة ako ni mɔgɔ o mɔgɔ nana ka
kan'i sen jɔ yɔrɔ dɔ la kɛnɛ dɔ la kɛnɛ min ma sigi foyi kama fo n'a kɛra alakira de kama sallallahu alaihi wasallam ko i kana i yɛrɛ miiri bilen k'a fɔ k'i sigilen don kɛnɛ dɔ kɔnɔ mun ye diɲɛ kɛnɛ ye la k'o tɛ ko i bɛ la alijinɛ de kɔnɔ k'i bɛ alijinɛ de kɔnɔ c'est-à-dire a bɛ i n'a fɔ an si tɛ nin terrain in kan bilen an bɛ alijinɛ terrain dɔ de kan seko sakati ko ten a b'o fɔ ka da mun kan o dalilu ye jumɛn ye c'est-à-dire n'i nana alakira kanu kosɔn alakira dun ko a ka kuma la mani ahabani kana ma'i fil janna ko ni mɔgɔ mɔgɔ ne Muhamadu kanu ko siga t'a la fiyewu i ne bɛ kɛ alijinɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ donc ni mɔgɔ min nana kɛnɛ dɔ kan kɛnɛ mun sigilen don alakira tɔgɔ la walima kɛnɛ mun sigilen don alakira kama o kɔrɔ e ma se foyi kama fo n'a kɛra alakira kanu ye donc e kana siga fiyewu i ka alijinɛ kɔnɔ don na walima e kana siga fiyewu i ka alijinɛ kɔnɔ sɔrɔ la fɛn mun bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ ala de b'a dɔn wallahi baara mun bɛ jɔn don alijinɛ kɔnɔ ala de b'a dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a b'o de fɔ maa kana jɔn baraji ɲinini na walima i kana saliya fiyewu alijinɛ ɲinini na hali n'o y'a sɔrɔ a kɛra tamaro den kelen de n'i b'a saraka barisa ko mɔgɔ si t'a dɔn i ka baara min b'i don alijinɛ kɔnɔ wallahi i ka wajulu na don o bɛ se ka kɛ sababu ye k'i don alijinɛ kɔnɔ n ko mɛlɛkɛ 600 o de bilalen don ala fɛ minnu bɛ jigin dugumakolo sanfɛ ka yaala c'est-à-dire wajulu kɛnɛw ani kalan kɛnɛw ka taa bɛɛ tɔgɔ ta walima ka taa bɛɛ imanji ta ka taa yira ala la n'u taara yira ala la u bɛ fɛn min ɲini ala fɛ o kɔfɛ o de y'a ye an ye karisa sɔrɔ yan an ye karisa fɛnɛ sɔrɔ yan ala an b'a ɲini fɛ i ka yafu ma ala an b'a ɲini fɛ i ka yafu ma ni ala yafar'i ma foyi t'o kɔfɛ ala ka hinɛ kɔ Ahmad al-Bashir Muhammad ala kira a delila k'a fɔ ni mɔgɔ mɔgɔ y'i sigi c'est-à-dire wajulu kɛnɛ dɔ kan ka karamɔgɔ lamɛn ka ɛri 2 sɔrɔ ten cogo la yen ko ala b'i sɔn alijinɛ kɔnɔ étage 2 la n'o ye alijinɛso 2 ye siga foyi t'a la an ma siga foyi t'a la ko ala b'o d'i ma donc wajulu kɛyɔrɔ nali c'est-à-dire n'i bɛ fɛn nafa dɔn i tɛ kulonkɛ a la fiyewu n'i bɛ fɛn nafa dɔn i t'a minɛ ni kulonkɛ ye fiyewu a nafa bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ ka ban fiyewu o kɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a delila k'a fɔ a ka hadisa la a ko ni poussière dara mɔgɔ min sen kan wajulu sira kan n'o de y'a ye poussière dɔ dara e sen kan a ma da foyi kama fo n'a kɛra i bɛ ka tagama ka taa yɔrɔ dɔ de la yɔrɔ min ni dɔ wɛrɛ tɛ foyi ko ala ko ta walima alakira ko ta c'est-à-dire k'i kana siga fiyewu a bɛ i n'a fɔ i ye kɛlɛ de kɛ ale alakira nɔfɛ a ka kɛlɛ dɔw la i n'a fɔ baduru walima hudu c'est-à-dire i ye bamuru ta ale alakira dɛmɛ kɛlɛ dɔ la ala dun ko mɔgɔ mɔgɔ c'est-à-dire ni o ye alakira dɛmɛ kɛlɛ la walima o ye kɛlɛ kɛ alakira nɔfɛ c'est-à-dire siga foyi tɛ olu ka alijinɛ kɔnɔ don na donc alakira ye wajulu nali poussière ka da i sen kan a y'a ni kɛlɛ de comparer sallallahu alaihi wasallam donc nafaw b'a la mun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ yarabi an bɛ ala deli ala k'an sara cogo ɲuman na ala k'o kɛ alakira huruma kosɛbɛ sɔli ala rasul ne y'a fiyɛ sisan Ahmad al-Bashir siratal mustaqim Zamzami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako ni mɔgɔ min kɛra ale fɛ ko i ni ale bɛ don alijinɛ kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ala kira ma d'aw ma ako mɔgɔ n'i ye mɔgɔ min kanu diɲɛ kɔnɔ yan ka tugu o kɔ n'o de y'a ye e y'i yɛrɛ ye groupe dɔ la ne bɛ nin groupe in kɔnɔ c'est-à-dire ni o groupe ɲɛmaaw taara yɔrɔ min ye e ta yɔrɔ ye n'i tugura mɔgɔ min kɔ maa na i ka kuma in faamu fo an ka fɔ a fɔ cogo la n'i kɛra maa min ka fani ye siga foyi t'a la n'o tigi taara yɔrɔ min e bɛ yen n'i tugura a tigi kɔ sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ y'o ye yarabi ala k'an bɛɛ kɛ o ɲuman ye ala kira jati kosɔn sɔli ala rasuli muhammadul mustafa zamzamiw sen nɔfɛ ala kira ka sahaba dɔ ani ala kira ye seli fana seli ɲɔgɔn fɛ seli fana seliw bannen kɔ sahaba in taara a ka so a taalen kɔfɛ a ka so a nana fo wula fɛ misiri la ala kira y'a ye ala kira kabara la a kulela a ko karisa e ni ne de tun bɛ ɲɔgɔn kan an ye seli fana seli ɲɔgɔn fɛ seli fana seli bannen kɔfɛ e taara so bon i nana wulada in na c'est-à-dire seli fana tuma o y'a sɔrɔ i ka bon mais bi wulada in na i nana i fasalen don mun y'o kɛ a ko muhamadu foyi ma nin kɛ fo n'a kɛra e muhamadu yɛrɛ i ɲɛnafin ani i nege c'est-à-dire o de ganna ne la
o de gana ne la n hamina ni o de o de ye ne fasata alakira ko n'o y'a sɔrɔ e bɛ ne fɛ tan cogo la kana siga fiyewu alijinɛ kɔnɔ ne bɛ ɲɔgɔn kan barisa ko alakira ma ko n siranna fɛnɛ lahara don ni e ni ne ma kɛ ɲɔgɔn kan walima ne ma alijinɛ sɔrɔ c'est à dire Muhamadu i ka di n ye kojugu i ɲɛnafin bɛ n minɛ alakira ko ni ne kanu bɛ e dusukun na e kanu kana siga fiyewu i ka alijinɛ kɔnɔ don na wa haramun alayhi naru mani ahabbahu c'est à dire haramu dɔ janɛmɛ kan a ka mɔgɔ dɔ jeni mɔgɔ min alakira kanu c'est à dire n'i ye misali su ji la a bɛ bɔ ni ji degere ni mun ye dɔrɔn alakira kanu bɛ mɔgɔ min dusukun na i n'a fɔ ten cogo haramu dɔ janɛmɛ kan a k'o tigi jeni siga foyi t'a la barisa wallahi e tɛ faga fiyewu n'o de y'a ye ni minɛ mɛlɛkɛ ka ni minɛ tɛ se e ma fiyewu f'i k'a sɔrɔ ala y'i ko k'i sanuya ne ye nin f'i ye siɲɛ caman n ko cɛ dɔ tun bɛ bani Israɛl la ani nabi Musa tile bɛnna c'est à dire a fɔ maa minnu ma ko koshari o dɔ kun don a ma limaniya Musa la a ma tugu Musa kɔ fɛn foyi la c'est à dire Sobo Kartije a ka sira silamɛya bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ale ka sira foyi t'o la mais waati min na a sara c'est à dire ni mɔgɔ sara k'a sɔrɔ i tɛ seli su bɛ taa fili de o u y'a su ta ka taa fili ɲamato la kɔfɛ ala ye waayu jigin Musa kan n'o de ye Musa cɛ mun sara n'a taara su fili ɲamato la a ye taa sa aw ka seli a kan n'o de y'a ye ka ko ka seli a kan k'a su don ala ka ordre tɛ discuter nabi ɲuman fɛ Musa taara su ta k'a ko ka seli a kan o kɔfɛ ka taa don o kɔfɛ de ala ɲininka ala mun na ye ne bila nin na ala ko Musa ma a ko sen dɔ fɛ cɛ tun bɛ ka i ka livre de kalan ni o y'a ye ala ye kitabu min di Musa ma tɔɔrɔ sa a y'a to kalan de la a ye Muhamadu tɔgɔ de y'a kɔnɔ ka caya a ko Muhamadu n b'i fɛ a ye tɔgɔ ye embrassé o yɔrɔ la ne ye limaniya jigin a dusukun na o yɔrɔ bɛɛ a tubira ka limaniya c'est à dire ka da e Musa la ke e ye ala ka kira ye ka da ne ala yɛrɛ la a sara k'a to sira jɛlen kan donc mumini ne don a su kan ka seli a bɛ alijinɛ kɔnɔ mun y'a se a ma ala kira kanuni ala kira kanuni de y'a se a ma o de kama n ko i ma ni Muhamadu kanu c'est à dire ni a tɔ min b'i dusukun na wallahi haramu dɔ janɛmɛ k'a kɛ jeni siga foyi t'o la fiyewu n ko Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam c'est à dire n'i b'a dɔn i tilala pewu ala kira bɛ don ni fɛnw y'a fɛ alijinɛ kɔnɔ mun tɛ adamaden pewu Muhamadu zamzamiyu siratal mustaqima ka ala kira to misiri kɔnɔ jumadonya fɛ ala kira kun kɛra a bɛ to ka kutuba kalan n'o de y'a ye alimami bɛ jɔ fɛn dɔ sanfɛ a bɛ kutuba kalan ala kira kun kɛra a bɛ kutuba kalan tamaro juguru de sanfɛ nka sabaw nana minbar jɔ a ye ni o de y'a ye ka yɔrɔ dɔ jɔ a ye a ka yɛlɛ o kan ka tamaro juguru in to yen se mun fɛ ni ala kira yɛlɛnna tamaro minibari sanfɛ sabaw ye minibari mun jɔ a ye ka tamaro juguru to yen c'est à dire ŋunakan bɔra misiri kɔnɔ i ko denyɛrɛni kasikan c'est à dire u ye fan bɛɛ lajɛ u bɛ ka ŋunakan ɲini den jumɛn bɛ ka kasi yan u ye fan bɛɛ lajɛ ala kira ka sabaw ma denyɛrɛni ye f'u nana dɔn tiɲɛ hakika la wulibali yɛrɛ ye mun ye tamaro juguru mun filɛ o de bɛ ka ŋuna o de bɛ ka kasi Allahu akbar ala kira tagamara a gɛrɛla tamaro juguru na a ye tamaro juguru ɲininka a ko munna i bɛ ka ŋuna ta munna i bɛ ka kasi ta c'est à dire yiri tigɛlen n t'a dɔn n'a bɛ k'a faamu yiri tigɛlen ala kira tun b'i jɔ o de kan ka kutuba kalan mais yiri tun ye tamaro sun de o de ŋunana ala kira kama ala kira ko a ma i bɛ ka ŋuna mun na a ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ko e tun bɛ jɔ ne de kan ka kutuba kalan nka sisan i ka sabaw ye minibari jɔ i ye i bɛ yɛlɛ o kan sisan ka kutuba kalan c'est à dire o de ma diya n ye ne tɛ fɛ fiyewu ka e Muhamadu pɛridi ala kira ko a ma o de ye e kasi kun ye c'est à dire o de ye e ŋuna kun ye wa tamaro juguru ko awɔ ala kira ko n bɛ suwa fila d'i ma i yɛrɛ k'i sago ta suwa fɔlɔ n bɛ sabaw ka minibari to yen tewu ka yɛlɛ e kan ka kutuba kalan fo ka taa se n ka saya ma walima ni a ka di i ye n bɛ i kasanke ka dingɛ segin k'i don a kɔnɔ lahara don ala b'i falen alijinɛ kɔnɔ ne Muhamadu ka jardin kɔnɔ tamaro juguru ko k'a bɛ alijinɛ kɔnɔ
sallallahu alaihi wasallam ni ma ngo ala kira be doni fen chama ye aljina ko muti mo goy fiu kare mo ni be muhammadu do wallahi siga fo tala bi gula la fo aljina so wallahi c'est no fe ala kira tu mo goy abe hina ka dimbaya la dimbaya ma harba mine c'est-à-dire mo gote muma nyakum dimbaya ko anaka dimbaya ko le kulongeke ngo wati muna ala kira ay amba Aisha tafu o ya soro amba Aisha ta shi abe san kono tola demsen fundun ko sabe ala kira ya kulenge ka fe pour que i ka don ala kira na ka famille be chudi wallahi ati sola ala kira kulenge ka fe ako anga buli anga nyokonda ni odi ay anga kursike no amba Aisha ta tu demseni an ala kira kursi damina doro ataraka ala kira to sallallahu alaihi wasallam o ko fe san jama muso e fendo e na be here la be bunya amba Aisha ta anana bunya kusebe abunya le ala kira yayi ala kira ko amba Aisha ta anga sigi kursi kan tuguni o yujo ala kira taraka to barsa wa sura bunya ra ko jugu ala kira yele lama ako ni meke ka kunun sara mogore dondoro ma fe ka doni ala kira ku join sade dutigi kan aketane wallahi e nyete kum wati shi fo no ya soro yeni ga famille be nyokon ka wallahi ni aye mogo la kafiya tamashendo billahi hinati duskuna fiu ala kira o kira ci iba soro ala ya betexe ala ba betexe chogodi a chama ala yuke bagan genaudi sade ibeke bagan genai iga bagan mine chogo no ya so be hina bagana basa ni mogo ni juguya don ba duskuna dra ba ke fen from no bagan basa iba don dobe ni akola wa sara ila wal mo xam mogo do ba sara ila me bagan sara baga tola mu be hina bagana o be hina bagana ala de kama wal ma o natural lewo iba so ro de kama ala ka kiraw a chama gara bagan genaw ye folo yani ala ku ci ala bu ni bagaw ni laje no ya so be na hina bagaw na kosbe Allahu akbar no ya soro bena hinne bagaw na kosbe na Ahmad al-Bashiru ma saka kamo fi o de yayi ana demso Fatima ta mo imma abe hina hadin baya la Fatima da Zahrau no ye ala kira demso yi sendo fe ataka mara atara fo ala kira yi ako baba nebe fe ka barakelata barsa bara ka channe kelima ala kira ko ama ebe barakela ta chugudi eche oti fonctionnaire yi c'est-à-dire ite barala eche be bara muna o de yaya be ka baraka ala kam ebe barakela ta jomba sara sara bakatola wallahi mais mune be ka edde kubi ako hali nga nyofleni ya masusu ala kira ko nanaye ne bas ala kira e nyota ayada wati o ya soro nyobe su ni gabakuru ni ebe gabakuru do da ka nyokse da ka gabakuru wore ke ka treke pour que mugo ka boala Allahu akbar ala kira e gabakuru da ka nyokse da ka be gabakuru wore ta ka treke Allahu akbar gabakuru kumara ala kira fe assalamu alayka ya rasul rabbal alamin nabi maloya c'est-à-dire e muhammadu tsaka barka manke kake nishi no de yanka gabakuru fla foroti nyokon Allahu atui ambaki Allahu ala kira ya atui gabakuru yere c'est-à-dire o tere kira nyokona fo ka mugo bo nyola ala kira gabakuru nyininga ako muna iyenike gabakuru mara muhammadu fe ako ala de kalela qur'ane kono ala ye qur'ane mundi ema ko janeme loho ko ye aramadiu ani farawdi Allahu akbar ko janeme loho ko ye aramadiu ani farawdi bonne siranendo ala kana ne faraw kan fara mun be ka janeme nyaga at-takbir summa at-takbir la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira ko gabakuruma ako ni odo o tui nebo garanti ta iye c'est-à-dire ite fara janeme fara o kan fiu ebe ke ne demuso c'est-à-dire o ka
almor kono aljina kono lahara don kana sigo la fiyo gabakuru yere promesse ta alakira no de ya la rudi ama c'est Fatima ta Zahra ate nyoshimble abana Allahu akbar balli kusman kunta alakira donani gabakuru o ye aljina sɔrɔ ni Muhammadu kanu ye e aramaden c'est-à-dire e bi yɛrɛ ye min wallahi alakira hurumani alakira barika gabakuru ye aljina sɔrɔ ni o ye wallahi Muhammadu sen dɔ fɛ ɲamɛ de bolila ni o ye kafiriw ka ɲamɛ dɔ ye u ka ɲamɛ maralen tun don ɲamɛ bolila ka bɔ kafiriw fɛ Muhammadu ɲanafini Muhammadu nege kama walima n bɛ alakira fɛ ani kafiriw ka tɔɔrɔ bonya kojugu a taara alakira ka da la sallallahu alaihi wa sallam ka kule ye Muhammadu y'a faamu alakira bɔra a nana i jɔ ɲamɛ kɔrɔ ɲamɛ bɛ ka fɔ ashhadu an la ilaha illallah kumakan yɛrɛ la mun bɛ mɛn arabukan hakika a tɛ lago fiyewu alakira ye ɲamɛ ɲininka k'a kɛra cogo di ɲamɛ ko Muhammadu ne b'e de fɛ n tɛ fɛ fiyewu ka to kafiriw ninnu ka mara kɔnɔ kafiri ninnu nana k'u bɛ n'u ka ɲamɛ ɲini alakira y'u ɲininka ɲamɛ bɛ bɛn joli ma a y'a sɔngɔ lasegi u ma ka ɲamɛ bila ka taa kungo kɔnɔ kɛn'i yɛrɛ ye ɲamɛ in tora a bɛ yaala kungo kɔnɔ a b'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam n ko sa ni o ye miliya ye a ye Abubakar Sidiki ki waati mun na Abubakar Sidiki ani alakira u bɛ gari suuri kɔnɔ waati mun na u bolila ka bɔ Maka n'o de y'a ka hijira u bɛ sa Madinɛ c'est-à-dire sira kan u donna kuluwo dɔ kɔnɔ o kuluwo in kɔnɔna la ye miliya de tun bɛ yen Abubakar Sidiki a ye fini fara k'a don kuluwo fan bɛɛ la fo n'a kɛra yɔrɔ kelen a yɛrɛ y'i sen da ye pour que fɛn dɔ kana bɔ ka alakira sɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam alakira y'i kun d'a kan k'a b'a lafiya nka sɔɔni sera alakira ɲɛ b'a la Abubakar Sidiki wɔsilen don wɔsila mun ka gɛlɛn kosɛbɛ a y'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ y'a sɔrɔ barisa Muhammadu tun ye mɔgɔ ye n'a y'a ɲɛ jɔ i ɲɛ la dɔrɔn a b'a dɔn fɛn mun b'i kɔnɔ a b'a dɔn fɛn mun b'i kɔnɔ a tɛ yɛlɛma fiyewu a ko Abubakar Sidiki mun de y'i sɔrɔ Abubakar Sidiki ko ko n kina a ko i kina cogo di a ko i sen kɔrɔta Abubakar Sidiki y'i sen kɔrɔta dɔrɔn a y'a sɔrɔ miliyan genen don a sen na ani miliyan bɔra ɲɔgɔn fɛ nka miliyan in kumara Muhammadu fɛ a ko asalamu aleyka ya rasul rabbal alamina alakira ko mun na i ye Abubakar Sidiki ki a ko n m'a k'i foyi kama fo n'a kɛra e Muhammadu n'i ye de ne tɛ foyi la ni kuluwo in kɔnɔ yan fo n'a kɛra e Muhammadu kɔnɔni ye k'a daminɛ depuis ne bɔnnaw na a bɛɛ lajɛlen y'a fɔ sen dɔ fɛ ko e Muhammadu i bɛ don ni kuluwo in kɔnɔ yan fo mɔkɛ 7 n'o de y'a ye ale bɔra mun na ni alakira nana bɛn ale tile ma ale tɛ se k'a to yen fiyewu alakira ka taa ko Abubakar Sidiki y'a sen jɔ ale ni Muhammadu cɛ de o de kama a y'a ki mɔgɔ sɔrɔ a ka bɔ ni Muhammadu cɛ a ka Muhammadu ye baganw ye alakira in valeur dɔn kojugu baganw y'a kanu c'est-à-dire o kanu in o daminɛna depuis ala yɛrɛ la azza wa jalla ala de y'ale nɔɔrɔ dilan san 700 ala ti foyi kɛ Muhammadu nɔɔrɔ la fo n'a kɛra k'a lajɛ min fɛ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nɔɔrɔ ye san 700 kɛ ala bolo ci o kɔfɛ ala ka sɔrɔ ka nabi ɲumanw dilan la nabi ɲuman 100 ani 20 ani 3 ani 999 k'a bɛɛ lajɛlen bila hadratul khursiya la ka sɔrɔ ka anwarul muhammadiya yen kɛ o kan n'o de y'a ye Muhammadu nɔɔrɔ filɛ nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ni aw dar'a la m'aw kɛ kira ye diɲɛ kɔnɔ yan nka ni aw banna Muhammadu la nabi ɲuman bɔra a ma ale de ka fisa ni ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ala le kɛla Ahmad al-Bashiru siratal mustaqima Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ngo ale de ɲanafin walima a nege o de gana ala la ala ye Jibirila bila ko na Muhammadu ta buraku la i ka na nin kanubaga ye a ɲanafin bɛ na kojugu
N'fɛ k'a ye ne ala kɔrɔ Jibirila jiginna ni buraku ye kana Muhamadu ta c'est-à-dire buraku ka panne à la seconde ka taa bila Zoluzalem misiri la Baitul Muqaddasi o kɔfɛ ascenseur ka jigin ka Amadal Bashiru jaso ka yɛlɛ n'a ye fo sanfɛ a ka sankolo 7 ban ka hijabu ba 3 sigiyɔrɔma 3 k'o ban ka taa sen 2 congo ala ka masaya tapi kan a fɔ mun ma ko arshu ani ala ka surunya ɲɔgɔn na kosɛbɛ i n'a fɔ kaladen ni kalaba Allahu akbar Malik Usman u ka ɲɔgɔn lajɛ ka entretien kɛ après Ahmadal Bashiru jiginna c'est-à-dire i ko foyi ma kɛ Allahu akbar ala y'o kɛ danfɛn kelen mun n'o de y'a ye mɔgɔ ni ala ka ɲɔgɔn ye o kɛra alakira de sallallahu alaihi wasallam o kɛra alakira kelen pe de sallallahu alaihi wasallam alakira kanu o dɔrɔn de bɛ jɔn nafa diɲɛ kɔnɔ yan o de b'i tila kaburu kɔnɔ o de b'i kisi alahara don Seydina Jibirila n ye nin sanayɛlɛ mun f'i ye waati mun na ni alakira ani Jibirila bɛ ɲɔgɔn fɛ u selen sankolo 7 ma Jibirila ko yan y'ale danyɔrɔ ye mɛlɛkɛ bɛɛ n'a ka bureau don walima mɛlɛkɛ bɛɛ n'a ka place don n'i tɛmɛn'o kan dɔrɔn nɔrɔ b'i yele mais Muhamadu de bɛ se ka tɛmɛ o de kama kitabutigiw b'a f'i ye ko alakira ye farikolotigi ye nka e ɲɔgɔnna tɛ barisa mɛlɛkɛ danna yɔrɔ min ale de tɛmɛna ye mɛlɛkɛ danna yɔrɔ min alakira tɛmɛna ye sallallahu alaihi wasallam i b'a dɔn ko farikolotigi mun don ani e tɛ kelen ye Muhamadu a ko Jibirila ma ni e bɛ dan sankolo 7 la danyɔrɔ tɛ ne la ne bɛ taa mais n'o y'a sɔrɔ i b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ ala ye a fɔ ne bɛ taa ala fɛ yen n b'a fɔ a ye hal minka hajatun ilallahi anta talibun c'est-à-dire i mago bɛ fɛn jumɛn na ala k'o k'i ye i k'a fɔ ye n'i sera ala fɛ yen n b'a fɔ a ye Jibirila a ko Muhamadu ma a ko ne mago tɛ foyi la ala fɛ fo n'a kɛra ko kelen n'i sera ala fɛ yen i b'o fɔ a ye o de y'a ye ala ka sɔn ka diɲɛ di ne Jibirila ma lahara don c'est-à-dire waati mun na e Muhamadu mantɔnw jɔlen don siratu kan siratu ye pɔn dɔ de ye pɔn mun bɛ janɛmɛ sanfɛ a ka misɛn ka tɛmɛ misɛli kan a da ka di ka tɛmɛ lamu kan pɔn de don a bɛ janɛmɛ sanfɛ o de kama ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko bɛɛ bɛ janɛmɛ c'est-à-dire bɛɛ bɛ don janɛmɛ la kuma fɔ cogo yɛrɛ dɔw la barisa bɛɛ bɛ pan janɛmɛ kunna quoi kuma laɲini de ye nin ye bon o siratu in sanfɛ kulu 7 de bɛ yen o kulu kelen o kelen n'i sera o ma ye i bɛ ɲininka baara dɔ la maa na i k'a faamu c'est-à-dire par exemple i k'a faamu olu fɔlɔ e bɛ ɲininka i ka seli la n'o y'a sɔrɔ seli kɛcogo ɲɛna i fɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ seli heure la wa walima i tɛ seli heure la wa walima seli farida a sunna seliji farida a sunna ni dɔ farala seli kan e b'a dilan cogo di ni dɔ bɔra seli la e b'a dilan cogo di i bɛ ɲininka o la siratu tɔn fɔlɔ la n'i dɛsɛra mɛlɛkɛw b'i fili janɛmɛ kɔnɔ e tɛ se lahara kɛnɛ kan yɛrɛ c'est-à-dire o ɲɔgɔnna 7 o de bɛ siratu sanfɛ nka Jibirila ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko ne bɛ fɛn mun ɲini fɛ n'i sera ala fɛ yen k'o fɔ ala ye o tɛ dɔ wɛrɛ ye waati mun na e Muhamadu mansɔn n'a bɛɛ nana jɔ siratu da la ala ka diɲɛ di ne ma ne kama a bɛɛ lajɛlen Jibirila kama 600 b'a la kama kelen o kelen ni Jibirila ko k'a b'a fɛnsɛ a dan cogo la c'est-à-dire a b'a ta diɲɛ kɔrɔn f'a tile bi n'a ko a b'a fɛnsɛ a dan cogo la don min na alakira a n'a ka ni bonya in n'a ka ni karama a ye Jibirila ye Jibirilaya forme na don fɔlɔ mun na a kirinna de Jibirilaya yɛrɛ forme yɛrɛ la a kirinna de a ko Muhamadu ne bɛ kama bɛɛ lajɛlen fɛnsɛ e Muhamadu mansɔn minnu ko Muhamadu an b'i fɛ minnu ko alakira i ye mun fɔ k'an k'o kɛ an b'o kɛ minnu ko Muhamadu i ko an ka mun to yen an b'o to yen i kanu bɛ maa minnu dusukun na ne ka olu ta mana se ka mun ta olu la ka pan n'u ye siratu kun u kana siratu ye fiyewu
alakira ko no de hamina koy ne yɛrɛ jɔrɔna ko ti foyi ye funa kɛra manton ye ni taara ala fɛ ma fɔ a ye alakira selen ala ma a y'a fɔ a ye wa ala sɔnna ni ne kama c'est à dire n y'a f'i ye n'i bɛ muhamadu dɔn i ti kulonkɛ la fiyewu an bɛ muhamadu fɛ nin de kama muhamadu kanu bɛ mɔgɔ min dusukun na ko siga foyi t'a la fiyewu c'est à dire e bɛ tɛmɛ siratu la i n'a fɔ kaba yikuru de o de kama mawuludul manawi tigi a b'a fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'i ye alakira dɔn ka sɔli alakira kan sɔli hakika yɛrɛ la n'o de y'a ye k'i ka baara kɛ alakira ka sɔli hali lahara tile gɛlɛn a tɛ bɔ a kalama fiyewu dɔw mina tilew bɛ surunya mɔgɔw la mɛtiri kelen dɔw yɛrɛ bɛ nɔɔni kɛ u wɔsiji la wɔsiji bɛ bɔ dɔw la f'u yɛrɛ b'u nɔɔni a la mais fɛn mun bɛ don mɔgɔ ni o cɛ o dɔ ye alahuma sɔli n'o de y'a ye ka alakira kanu ka sɔliw caman kɛ muhamadu kan sɔlɔlahu alayhi wa sallam masakɛ dɔ tun bɛ yen alakira kanu a kɛra sababu ye k'a don alijinɛ kɔnɔ depuis alakira yɛrɛ bange don muhamadu nana diɲɛ kɔnɔ don min na dɔ y'a kanu o don o kɛra sababu ye k'o ladon alijinɛ kɔnɔ boli sɔnna k'a sɔrɔ a ma ci f'i ye o y'a sɔrɔ alakira ma ci barisa o sɔrɔla mun fɛ alakira bange don ala ye kabakow caman de kɛ ala ye kabako de kɛ ale bange don na ala m'o kɛ danfɛn foyi ye bilen yani alakira nali cɛ ani alakira kɔfɛ kabako mun kɛra alakira bange don o ma kɛ danfɛn fosi ye bilen a don c'est à dire maa dɔw kun kɛra u tun bɛ tasuma de batu u ye san 1000 de kɛ c'est à dire u bɛ tasuma in de batu u b'u tɛ turu tasuma in de u bɛ ka tasuma in de k'u ka ala ye san 1000 u bɛ ka tasuma in batu u bɛ lɔgɔ don a kɔrɔ ni lɔgɔ b'a fɛ ka dɔgɔya u bɛ dɔ wɛrɛ fara a kan gardien sigilen don tasuma in kunna nka muhamadu bangedenw a sara ko dɔw tun bɛ yen mun tɛ sa fiyewu c'est à dire samiya fara tilema fara nɛnɛ kan nka muhamadu bangedenw u jara muhamadu bangedenw mankan bɔra fan bɛɛ nɔɔrɔw tun bɛ fan bɛɛ ka fan bɛɛ kɛ jeu de lumière ye ala y'o kabako kɛ alakira bangedenw sɔlɔlahu alayhi wa sallam n bɛna masakɛ mun ka kisa f'i ye a tun kɛra a bɛ boli de batu a ye san caman kɛ o boli batu in na ye denmuso dɔ tun b'a bolo denmuso in tun man kɛnɛ waati bɛɛ a bɛ denmusonin sa a bɛ taa bila boli kɔrɔ n'o de y'a ye ka boli batu boli in m'a ɲini fɛ i ka denmuso kɛnɛya a ye san caman kɛ ten boli tɛ kuma ale fɛ yɛrɛ jango k'a denmuso kɛnɛya k'a to ten don dɔ la a yɛrɛ kumara a muso fɛ a ko ne yɛrɛ bɛ ɲini ka na siga nin boliko in na san joli joli ye bi ye an b'an denmuso in bila boli kɔrɔ ko boli k'a furakɛ boli dɛsɛlen don k'a furakɛ ne sigalen don nin boliko in na ne ma da la bilen a muso ko a ma c'est à dire fɛn mun ye tiɲɛ ye an ka bɛn o ma a y'o duwawu kɛ a cɛ ye c'est à dire fɛn mun ye tiɲɛ ye an kun ka ɲɛsin o ma u tora ten cɛ in a b'a ka étage sanfɛ a ɲɛ b'a la nɔɔrɔw bɛ fan bɛɛ yelenw bɛ fan bɛɛ bɛ ka kami kami a dabali banna kosɛbɛ kosɛbɛ a ko yɛlɛma dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o de y'a ye kabako cayalen don diɲɛ kɔnɔ bi kosɛbɛ kosɛbɛ a jiginna k'a bɛ taa ka so kɔnɔ a n'a muso bɛnna muso ko a ma ko kabako dɔ ye mun ye ne bɔra k'a ye sisan anw bɛ boli mun batu ni o y'a ye an b'an denmuso bila mun kɔrɔ boli in turulen don a kun kan wa mankan bɛ ka b'u la n'o de y'a ye o bɛ ka kule kan na mun ka gɛlɛn kosɛbɛ o tora ten u ye hatifu dɔ kumakan mɛn n'o de y'a ye i ka kumakan dɔ mɛn i ɲɛ tɛ mun tigi la o bɛ k'a fɔ ko bi nabi ɲuman laban de bangera diɲɛ
sauver baga de bangeda nabi ɲuman mu cili a bɛna kɛ diɲɛ bɛɛ ma hɛrɛ o de bangera bi Ahmad al-Bashir Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko masakɛ in ko a muso ma an bɛ nin ko in kɛ cogoya min na o de y'a ye ni Muhammadu ye an ka taa nin yɔrɔ ɲini i b'a sɔrɔ an bɛ kana sɔrɔ ni nin sababuya la u ye sira minɛ ka tagama ka taa Maka waati min na u sera yen u ye ɲininkali kɛ den mun bangera bi maaw ko a ma an ba Aminata o de ye denkɛ dɔ sɔrɔ bi cɛ in n'o ye masakɛ in n'a muso a n'a ka mɔgɔw u tagamara fo ka taa se an ba Aminata ka du kɔnɔ u selen a y'a ɲini an ba Aminata fɛ den mun bangera bi a b'a fɛ ka den in y'a ɲɛ la ko an ba Aminata ka den yira a la Alakira ba a ko masakɛ in ma a ko den a ka koɲɛ b'a mɔkɛ de bolo barisa a fa fatura mɔkɛ in a ka ko ka gɛlɛn o ma kosɛbɛ o tɛ sɔn bɛɛ ka don a kan nka n bɛna ɲɛ aw ma aw b'aw teliya ka Alakira lajɛ sallallahu alaihi wasallam n'o ye den ye o kɔfɛ aw b'aw teliya ka bɔ yanni a mɔkɛ ka na n'o ye Abdul Mutalib masakɛ in n'a ka mɔgɔw donna ale kɛlen ka Alakira ye a ɲɛ su Muhamadu kan a ye Muhamadu kanu na mun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ mun ka bon a ye Alakira ta ka Alakira sumusumu c'est-à-dire Muhamadu b'i fɛ o kɔfɛ a bɔra a n'a ka jamaw u bɔra k'u bɛ taa so c'est-à-dire Muhamadu kanu a ye den mun ye den kanu c'est-à-dire a yagarabura a kan o de y'a ye a bɛ k'a dɛsɛ k'a yɛrɛ bɔ Muhamadu kanu na a ko n bɛ segin tuguni ka taa Alakira lajɛ a seginna ka taa dun an b'a Aminata ka so kɔnɔ ko an b'a Aminata ka sɔn a ka Muhamadu ye tuguni siɲɛ filanan na barisa a den ye a y'a kanu na mun ka gɛlɛn kojugu a ye Muhamadu ye siɲɛ filanan na yɔrɔ min o yɔrɔ bɛɛ a bɔra ka bin a sara yen c'est-à-dire Ala ko mɛlɛkɛw ma ni o ye hinɛ mɛlɛkɛw ye a y'a su ta joona a ka taa n'a ye alijinɛ kɔnɔ ni o y'a ni ye Alakira kanu o de y'a s'a ma o de kama n ko i ma n ko Muhamadu kanu ye maa ladon alijinɛ kɔnɔ depuis Alakira bangedon a kanu de bɛ jɔn kisi a kanu de bɛ jɔn nafa yarabi Ala k'an kɛ Alakira kanubaga ɲuman ye Alakira yɛrɛ huruma kosɔn sɔli ala rasul a takbir ne daw ne ma sɔn sun na dɛ o ma mun de b'aw la a takbir Fatumata i ni ka jama kira Mamadu bangena koyi kira Mamadu bangena dɛ wasɛbɛ ba kira Mamadu bangena sa kira Mamadu bangena ala ne bɛ kɛlɛ ne fɔ mumini jama ɲɛna ala kira bangena Makan dugu kɔnɔ kira bangena Makan kɔnɔ jama bɛ ka tɛgɛrɛ duman minɛ an ka nisɔndiya ni kira Mamadu de ana nisɔndiya ni kira Mamadu de jama bɛ ka tɛgɛrɛ duman min fɔ tɛgɛrɛ fɔ ti aramu ye yan dɛ tɛgɛrɛ fɔ ti aramu ye yan dɛ ni nisɔndiya kira bangeni na ala ali jinɛ kɔrɔ ni nisɔndiya kira bangeni na fama ala bi do ale jinɛ kɔrɔ kira bangena Makan dugu kɔnɔ o san mɛna sama kɛlɛ sama Taare fila de ma walayi kira Mamadu bangena dɛ kira Mamadu bangena ala ŋo kira bangena Makan dugu kɔnɔ kira bi Makan domi kira bi bange Makan domi farisikaw ka jamana kan olu i tasuma jugu bato kira bange don ko tasuma dugana dɛ ala kira bi bange Makan domi na watikaw ka jamana kan olu kun bi kojugu ba dɔ sɔn ko i kun ti ja tile ma fɛ kuma tun tɛ samiyɛ sanji ma kira bange don o kɔba i jara dɛ wa jama bɛ ka i walawala a y'a walawala kira bangeni na walayi kira Mamadu bangena dɛ kira Mamadu silamɛ jama k'i walawala
wala kira Mamadu bangenina Amayumade kira Mamadu bene tamaki wala kira Mamadu bangenina Amayumade kira Mamadu bangenina Nabi barika da ambala kaude Nabi barika da ambala kaude Amayumade inna sati femina okobi ke kola wolone Amayumade kauti komena okobi ke kola wolone Amayumade Wadulu Kenasiki, Astoku, Telakanu, Mana Jama from Vesinade, Madumade, Ramamadu Banade, Anemigoradi, Osumanama, Yumade, Kiranana, Chomina, Akonya Fosila, Mejamabe, Yumade, Komadu Sumanima, Akonya for Momini Jamabe, Wala, Kira Mamadu Banade, Madumade, Kira Mamadu Bangena. Kunta Rabbi ala kan nafani ala kira hurmana barkaya solli ala rasuli salli c'est-à-dire Allah sabe odi ala kira ko sallallahu alaihi wasallam salli ala e masaya nani ndi ale kelenema wallahi yana kana mun tumbe o nyamoya sayyidil awwalina aklena mogo ala kira kere olu kan nyamogoy c'est-à-dire afatulen kofi nam amunum beya sayyidil akhirina Allahu akbar aw nyamogoy ala kira la haradu masaketu Allahu akbar masaya nani zamzam yukini wallahi alen nali de kira jema here nam danfen be here so ala kira nali kam sallallahu alaihi wasallam sendo fe uye jibrila nyilingan kumaina ko sayyidina jibrila ko ala ko qur'ane kono wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin ko e muhammadu ami chifui kama c'est-à-dire inna li jiya hono akara jiya ma here jibrila eske e here soro ala kira nalla wa jibrila ko kale here basoro muhammadu nalla o sababu ya jume ale jibrila de meleke bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye nka ale ye mɔgɔ min remplacer meleke bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya la o de ye sitanɛ ye c'est-à-dire i tɛ sibiri ɲɛ kelen ta dugumakolo sanfɛ walima n'i b'a faamu cogoya min na baara ɲɛ kelen f'i k'a sɔrɔ o ye sitanɛ tenturnɔ kɔrɔ dɔ ye dugukolo bɛɛ baara ɲɛ kelen tɛ sɔrɔ dugumakolo sanfɛ f'i k'a sɔrɔ sitanɛ de la k'a tenturu ye ay ala batu diye ngona ya shitana ti meleke jinere do na aka ala batu ko jugu duguma ko sanfe o de kama ala yelena na sanfe Allahu akbar atara sangolo folola akera oluka nyemmoy o ko fe atara sangolo flanana ka ala batu fo ka ke olu fana ka nyemmoy sangolo sabana beti nanna duruna folo vlana ala ka kala ka ke meleke bela delen ka nyemmoy Allahu akbar na ala kala ka magosa amago sara joni kama kaka sujudu bi anfa adamai basa muhammadu noro be anfa adamana Allahu akbar wati mun ala anfa adama gla ay muhammadu noro blala ako meleke bema aw beka o tentu anfa adamai shitane bana o basa anfa adama ala ya gla kabo boko de la Allahu akbar ale du gla na kabo tasmal ki biri boy atake abada yere boya ani kafa o ya makosa Allahu akbar ne jibrila ne ni nga jibrila ne fele to sirane no ba sa ikara ka mu remplacer ni o mago sara sari o kan do janneme yere fele kono e yere fele hakli tisi na ne hakli sigi soro ka garantie soro ka foko ala tene mago sa ble no de yayi ka ne do janneme kono ala kiran na le ne kofe sura ne fen beke ne tuma garantie soro ala ba fo qur'ane de kono qur'ane mu na yo di muhammadu ma ako jibrila e dana ya moy ko jibrila e dana ya moy ko jibrila e sari meleke do mu nga bu ale ala ba yere bulu Allahu akbar o ko fe fanga tigido o ko fe ale ka dana ya be jibrila ka Allahu akbar ate ma jafa ha donc ale kelen ngo do muhammadu de sababu yala basa qur'an tara di muhammadu de ma o don ale a don ko ala tale halaki ple ale laban kan donc ale here soro ala kira nalila muhammadu nali akira bema here sika fuita la fi wallahi sayyidina ali karamallahu wajhahu ako mo niye
sera mawludu kɛnɛ kan walima ka kɛ sababu ye ka mawludu dɔ organiser e ka nafolo ka ca la walima ka kɛ sababu ye ka a kow sigi sen kan k'i kana siga fiyewu ala tɛ e faga fiyewu k'i bɔ diɲɛ kɔnɔ f'i k'a sɔrɔ a b'i bɔ diɲɛ kɔnɔ ni limaniya dafalen de sari i na alijinɛ sɔrɔ a ko o tɛ yɛlɛma fiyewu o kɔfɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ ni e de nana mawludu kɛyɔrɔ la ka mawludu ji c'est-à-dire k'a min mawludu ji k'a ta k'a min hɛrɛ ba kelen ani dusukun lafiya ba kelen ala b'o don e dusukun na tɔɔrɔ c'est-à-dire hami gɛlɛn o ba kelen ala b'a wuli ka bɔ i kan mawludu ji sababuya la ni kuma in ye tiɲɛ ye kosɛbɛ an ka karamɔgɔkɛ mun sigilen don yan Jabate a ko salon mawludu la o y'a sɔrɔ kɔdimi y'a sɛgɛn kojugu mun sigilen don yan fɛ Gawusu de ko a ma ko mawludu ji sa i ka ŋaniya siri a la n'i ka kɔdimi ye a ko depuis a ye ŋaniya siri o la n'a ka kɔdimi ye ka a yɛrɛ ko ni o ye fo bi a lafiyara bilahi ne yɛrɛ y'a seere n bɛ ka kuma ala ka mikoro la التكبير سنة كبير لا إله nafaw b'a la mun tɛ se ka fɔ ka s'u danna fiyewu maa dɔ tun bɛ yen ni o ye waliju ye alajɔ dɔ tun bɛ yen a kɛra a tun bɛ dɔnkili de da a ye sabali waliju dɔ tun bɛ yen waliju tun kɛra ale bɛ dɔnkili da bɛɛ la a bɛ dɔnkili da bɛɛ la masakɛ waritigi faama ani alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam mais a nana bana tension y'a minɛ a tɛ se ka déplacer bilen ka taa masakɛw fɛ yen a tɛ se ka déplacer bilen ka taa waritigiw fɛ yen ka taa dɔnkili da u la a tora so kɔnɔ yen ale kelen pe b'a ka so kɔnɔ a tora a bɛ dɔnkili da alakira kelen pe de la sallallahu alaihi wasallam barisa moyen t'a bolo bilen ka taa masakɛ fɛ yen moyen t'a bolo bilen ka taa waritigi fɛ yen a bɛ dɔnkili da alakira kelen de la tension kelen don k'a fankelen sa a y'i to dɔnkilida la alakira la fo ka n'a kɛ a nana sugo alakira la don dɔ la alakira y'a fankelen salo tension bɛ fankelen mun na sugo la waati min na alakira nana se a se denkɔni kumaba ma alakira y'o tufa a kɛra i n'a fɔ courant y'a ci a ɲɛ yɛlɛnna tension banna o don pewu Muhamadu sababuya la zamzamiyu a ko ni ale kɛnɛyara alakira sababuya la ni o kɛra alakira fasadari la a tɛ alakira fasada jɔ bilen a tora a bɛ dɔnkili da alakira la fo ka taa se a ka saya ma a ye dɔnkili da alakira la minnu ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ barisa alakira de kɛra sababu ye ka ale ka bana ban pewu nɛmatul kubura kitabu dɔ bɛ yen o tigi ko ni mɔgɔ min ye mawludukɛyɔrɔ dumuni kɛ a kɛra a tamaro ye a kɛra a farini ye a mana kɛ a fɛn o fɛn ye n'i y'a dun ka don i kɔnɔ n'a sera i kɔnɔ jurumu o jurumu b'i ni ala cɛ ala b'a bɛɛ yafa siga foyi t'a la ala b'i ka jurumu bɛɛ yafa mun b'i ni ala cɛ mais mɔgɔ dɔw de bɛ yen u ka molibaliya de bɛ se alakira ma sallallahu alaihi wasallam u b'a fɔ hali n'i sara mawludu sɔ barama kɔnɔ k'i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ ko n'i jogo man ɲi bon n'i m'o fɔ yɔrɔ si fo yɔrɔ min n'a fɔra k'i ye alakira ka mawludu dumuni kɛ ko jurumu min b'i ni ala cɛ ko ala b'o yafa bon mɔgɔ min bɛ nin fɔ i b'a tigi ɲininka n'i sara k'i to mawludu sɔ tisa kunna walima a barama kɔnɔ ko n'i jogo man ɲi k'i bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ a sɛbɛnnen don kitabu jumɛn na
o kitabu tɛ diɲɛ kɔnɔ mais n'i ye mawuludu dumuni kɛ n'a b'i kɔnɔ tile 3 o kɔfɛ n'i sara Ala bɛ maloya k'i ɲininka o bɛ kitabu kɔnɔ mun tɔgɔ nɛmatul kubra o sɛbɛnnen don mais mun sɛbɛnnen tɛ n'i ka impoliya se Alakira ma mɔgɔ de bɛ sariya la i bɛ Ala de nɛni i bɛ to yen i bɛ Ala nɛni i bɛ to yen k'a lajɛ n'i bɛna tuubi i ka tuubi bɛ yakaro n'o de y'a ye u b'i to yen fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ i bɛna nimisa ka segin i kɔfɛ mais n'i ye Alakira nɛni silamɛ n'i y'i da fɔ Muhamadu la don o don sariya b'o jateminɛ molibaliya de u b'i faga ka t'i su don kafiriw su don yɔrɔ la hali n'o y'a sɔrɔ a yɔrɔ la i selila hali n'i tilala seli la sisan ka Alakira nɛni i bɛ faga o yɔrɔ bɛɛ silamɛya la ka t'i su don kafiriw su don yɔrɔ la seli tɛ k'i kan nka i bɛ Ala nɛni tuubi bɛ yakaru a bɛ lajɛ n'a sɔrɔ i bɛ tuubi o bɛ dabali ban e bɛna fɔ est ce que Muhamadu ko in o tuma ko jumɛn de don la o tɛ Alakira ye Ala ka jɔn de Ala ka danfɛn de don mais Muhamadu ko in dɛ Ala yɛrɛ de y'o bonya ka tɛmɛ ale Ala ko in kan o ye Ala ka kɛ de o ye Ala ka kɛ de Ala ye kɛ mun kɛ Muhamadu ye e b'i to seli la k'i to seli la ni Ala tɔgɔ fɔra hali ni fa donn'i la i t'a fɔ aza wa jalla walima i t'a fɔ subhanahu wa ta'ala o tɛ bɛn i k'o fɔ seli la mais n'i to seli la n'i ye Muhamadu tɔgɔ mɛn sariya b'a ɲini i fɛ i k'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam a t'i ka seli tiɲɛ hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ bisimilahi kalali de la i b'a jɔ k'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam o kɔfɛ ka continuer Ala de y'o kɛ Muhamadu ye siga foyi t'a la wallahi Ala de y'o kɛ Muhamadu ye Muhamadu ko in Ala de y'a bonya tan wa Ala de y'a kɛ tan o kɔrɔ tɛ ko Muhamadu ka fisa ni Ala ye o tɛ Muhamadu tɛ foyi ye fo n'a kɛra Ala ka jɔni ye mais Ala ka jɔni mun don Ala de y'a fisaya tan n dɔw bɛ douter hali bi ko diɲɛ danna Alakira kanu kosɔn ko o kuma in o tɛ tiɲɛ walima tiɲɛ don e kɔni b'a dɔn pɛrɛ n'i fa sara i bɛ t'i jɔ i fa kaburu kunna ka cɛ mun tɔgɔ fɔ ko Ala ka hinɛ i fa la o kama i b'a dɔn o kɔni ka fisa ni e n'i fa kɔni ye i b'o kɔni dɔn n'o y'a sɔrɔ diɲɛ ma d'a kanu kosɔn a ka di Ala kɔni ye ka tɛmɛ e n'i somɔgɔ bɛɛ kan i b'o kɔni dɔn Ala de ye Muhamadu ko in kɛ tan an bɛ foli dɔ k'a kan fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ walanda in صلاة ربي على الحبيب عن الركيب يوم القيامة 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 زكى النبي زكى العلي زكى العلي علي المكان زكى الزهود زكى الودود زكى الرشيد غيث الإنام صلاة ربي على الحبيب عن الركيب يوم القيامة زكى النبي زكى الولي زكى العلي علي المكام زكى الزهود زكى الودود زكى الرشيد غيث الأنام صلاة ربي على الحبيب عن الركيب يوم القيامة زكى الزهود زكى الودود زكى الرشيد غيث الأنام زكى البشير زكى النذير زكى المنير عند الظلام صلاة ربي على حبيبي عن الركيب يوم القيامة زكى البشير زكى النذير زكى المنير عند الظلام زكى الإمام زكى المقام يوم القيامة فاسم الكلام صلاة ربي على الحبيب عن الركيب يوم القيامة له الدراية له
الكهاية له الكفاية يوم الختام له البداية له الوقاية لا 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 يا بن الفخام صلاة ربي على الحبيب عن الركيب يوم القيامة له الدراية له الكهاية له الكفاية يوم الختام له البداية له الوقاية له العيايا بن الفخام صلاة ربي مع سلام على حبيبي خير الأنام له الجلال له اللالايا له البسل بن الفخام خم سميم بر طميم جم كريم خير الإنام صلاة ربي على الحبيب عن الركيب يوم القيامة قوم صميم بر طميم جود كريم خير الإنام حب كريم خير أميم خير نميم موت المرامي صلاة ربي على حبيبي عن الركيب يوم القيامة قوم صميم بر طميم جود كريم خير الأنام أب كريم خير أميم خير نعيم موت الهرامي صلاة ربي على حبيبي عن الركيب يوم القيامة حبل متين حبل منير اسم أمين ولو السامي اسم كريم خاص عليم خاص عليم دين الكلام صلاة ربي على حبيبي عن الركيب يوم القيامة حبل متين حبل متين حسن هميم ولو السامي حسن وخيم خيس عليم خيس عليم دين الكلام صلاة ربي على حبيبي عن الركيب يوم القيامة خلف عميم كل فقيم كل عظيم بدر التمام أنت النبي أنت الصفي أنت العلي بن الكرام صلاة ربي على حبيبي عن الركيب يوم القيامة كلب عميم كل فكيم خل عزيم بدر التمام أنت النبي أنت الصفي أنت العلي بين الخرام صلاة ربي على حبيبي عن الركيب يوم القيامة خلف عميم كل فكيم كل عزيم بدر التمام أنت المحمد أنت الصفي أنت العلي بين الكرام صلاة ربي على حبيبي عن الركيب يوم القيامة كل نصيرا كل بصيرا كل بشيرا قبل الهمام قبل يليم حب يزيم حب يملم كل المرام صلاة ربي على حبيبي عن الركيب يوم القيامة حب يا عليم حب يا عزيم حب يا ملم كل المرام أزكى الصلاة أزكى السلام على الإمام خير الإمام صلاة ربي على حبيبي عن الركيب يوم القيامة حب يا عليم حب يا عزيم حب مليم كل المرام صلاة ربي على حبيبي عن الركيب يوم القيامة أزكى الصلاة أزكى السلام على الإمام خير الإمام صلاة الرب مع السلام على الحبيب خير الإمام صلاة الرب مع السلام على الحبيب خير الأنام صلاة الرب مع السلام على الحبيب خير الأنام التكبير يا الله كان نفاني الله كرا حرمنا بركاي صلي على رسول صلي برنا وابولا صلى الله عليه وسلم صلي الله كرا خانوم
sen nɔfɛ a kɛra sababu ye ka su lawuli i b'a dɔn nabi Isa alayhi salam a ka baara tun ye n'o de y'a ye a ka mujiza Ala ye kabako mun di a ma k'a ka kiraya kɛ ni o ye o tun ye su lawulili o tun y'a ka mujiza belebele ye kosɛbɛ Ala kira ma su lawuli dɛ Muhamadu kanu o de ye su lawuli m'a di ma sisan i b'a faamu kelen kɛlɛ dɔ de nana bi silamɛw kan u b'a fɔ a kɛlɛ ma ko kandako kɛlɛ kafiriw de farala ɲɔgɔn kan nation i ka kuma in faamu chrétien ni jufu ani bolisɔnna ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan Ala kira kama sallallahu alaihi wasallam a don u tun bɛ bɛn mɔgɔ 1000 histoire dɔw nacogo la mais histoire dɔw yɛrɛ nacogo la maa 102 kɛlɛkɛla o bɛɛ wulila muso kelen den kan an b'a minɛ ta ka bajo ani Abdulahi denkɛ Muhamad sallallahu alaihi wasallam ko f'u ka taa Ala kira ko in de ban maa minnu tɛ bɛn fiyewu chrétien ni jufu tɛ bɛn chrétien ni bolisɔnna tɛ bɛn mais ni bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa Ala kira kɛlɛ Ala kira y'a ye c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ ale bolo nin tɛ se ka nin jama in kunbɛn a ye sahabaw wele k'u fara ɲɔgɔn kan a ko an bɛ mun de kɛ sisan minnu bɛ ka na an kama u ka ca kojugu c'est-à-dire u b'anw multiplier siɲɛ caman an bɛ mun de kɛ kira ka sahaba dɔ tun bɛ yen ko Sulemani Farisi o wagati Sulemani ale bɔra Farisi de Farisi tun bɛ yen i n'a fɔ États-Unis filɛ nin ye bi cogoya min o waati y'a sɔrɔ olu de ye première puissance ye taginili tun b'u la kojugu Sulemani mun bɔra Farisi ale ko Muhamad ne ni ɲɔgɔnna kɛlɛ sugu nana k'u bɛ bi anw kan n'an b'a dɔn an tɛ se k'a kunbɛn anw bɛ dingɛ de segin so tɛ se ka pan dingɛ mun kunna pour que n'u nana u bɛ bloquer Ala kira ko e ka hakilina ka ɲi kojugu a ko an b'o de kɛ sisan a bɛ mɛtiri dɔ suma maa 100 a b'a fɔ aw ka nin segin u ye dingɛ tigɛ fo ka Madinɛ bɛɛ lajɛlen la munumunu so tɛ se ka pan dingɛ mun kun a don Ala kira yɛrɛ tun bɛ dingɛ segin a ka sahaba dɔ tun bɛ yen Jabir bun Abdulahi o de ye Ala kira ye a y'a dɔn k'a fɔ Muhamadu sɛgɛnnen don nin waati in na kojugu a bɛ dingɛ segin n'a sɛgɛnna a tɔɔrɔ n'a ɲanina a ko kɔngɔ yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ale bolila ka taa a ka so a y'a muso ɲininka a ko est-ce que dumuni dɔ bɛ so kɔnɔ wa muso ko ko awɔ ko dumuni dɔɔnin bɛ yen a y'a ka saga minɛ saga dɔ tun b'a bolo a y'o minɛ a y'o kantigɛ k'o boso ka di muso ma ko muso ko dumuni min bɛ yen a ka saga sogo in n'o tobi saga sogo ka di Ala kira ye kosɛbɛ sallallahu alaihi wasallam muso fɛnɛ a ye saga sogo minɛ k'a bɛna saga sogo in ani dumuni in tobi k'u to ten cogo in na yen Jabir bun Abdulahi a denkɛ de ye a ye waati min na a bɛ ka saga in kantigɛ denkɛ in kɔrɔba in o fɛnɛ taara dɔgɔnin wele k'i b'a dɔn ba tun bɛ ka mun kɛ sisan na n k'a yiri la ale fɛnɛ dɔgɔnin in nada ka muru kere k'o kan na k'o kantigɛ joli bɔra a siranna a panikera bamuso ye joli ye dɔrɔn bamuso bolila k'a bɛ girin ka d'a kan ale yɛrɛ siran kojugu ale fɛnɛ bolila fo ka taa yɛlɛ kulu sanfɛ ka bɔ ka bin k'a kan kari su kɛra 2 ye bamuso in fɛnɛ a ye kɔrɔkɛ ma in su ta ka na n'a ye so kɔnɔ dɔgɔnin mun fɛnɛ kantigɛra a y'o fɛnɛ su ta ka taa bɛɛ bila so kɔnɔ ka birifini biri a kan a y'i miiri Ala kira valeur
ani alakira bonya ako c'est-à-dire ne Muhammadu ka dumuni ko ma to la si c'est-à-dire ni toro ani ni hami ani alakira valeur ayu bla balance kono ayre dusukuna Muhammadu bonya ba la ko chuku wallahi ako Muhammadu ka dumuni ko inte sa ka sababu yake ko ne den fla besara ka so o den fla pe o dron ne babulu foyi wɛrɛ tɛ ale bolo o den fila kɔ wa foyi wɛrɛ tɛ Jabiru yɛrɛ bolo bun Abdulahi o den fila kɔ waati min na dumuni pɛrɛnna a ye dumuni in kɛ fo ka a dumuni in dilan fo ka ban a ma saliya fiyewu a ma découragé waati min na dumuni in pɛrɛnna a ye mɔgɔ bila ka taa cɛ wele n'o ye Jabiru ye a y'a fɔ Jabiru ye ko dumuni labɛnna Jabiru fɛnɛ taara a taara a sigi alakira kɔrɔ k'a fɔ alakira kulo kɔrɔ ko Muhamadu ne tun ye dumuni ni labɛn i ye n bɛ fɛ i ka na i ka taa dun Muhamadu dun ye mɔgɔ min alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ jɔrɔ a nɔfɛ mɔgɔw la kojugu a yɛrɛ b'o de fɔ ni maa min y'an janfa o t'an dɔ ye alakira b'a dɔn minnu bɛ yan ale ni olu de bɛ dingɛ segin na kɔngɔ kelen mun bɛ ale la o de b'o o ɲɔgɔnna de b'o olu la o yɔrɔ bɛɛ alakira wulila k'i jɔ a ko silamɛ jama Jabiri ye dumuni labɛn k'an ka taa dun Jabiri y'i kunkolo biri mɔgɔ kelen mɔgɔ fila dumuni alakira ka sahaba bɛɛ a ko a kɛra baara Mamadu dun ye bɛɛ wele k'a sɔrɔ ale ko alakira ma ne ye dumuni labɛn e mais alakira ko Jabiri ye dumuni labɛn aw bɛɛ ka na an ka taa dumuni kɛ yiriwaya dɔw la alakira ka sahaba mun tun bɛ o don a ka ca ni mɔgɔ 4000 ye mɔgɔ 4000 a ka ca ni o ye o bɛɛ tugura Muhamadu kɔ alakira donna Jabiru ka so kɔnɔ a donnen a ko Jabiri ma nin bɛ kitabu kɔnɔ mun tɔgɔ Nuzihatul Majalisi a ko Jabiru ma e bɛ fɛ i ka du ka bonya wa barisa Jabiru siranna o ne ninnu bɛɛ nana o tɛnku ale ka kɔngɔ yɛrɛ la a bɛ piyo Jabiru ko n bɛ fɛ a ka bonya alakira y'i biri a kunbiri kan ka Ala wele n bɛ fɛ Jabiru ka du ka bɔ ɲɔgɔn na Jabiri mun bɛ ka kuma in lakale a ko a y'i kale Ala la Ala mun ye Muhamadu kɛ kira ye ale ɲɛ de y'a ka du kogo ye a bɛ ka pousser wa kogow bɛ ka kɔrɔta k'o kɛra pour que mɔgɔw ka se ka don mɔgɔw ka fɛrɛ waati min na mɔgɔw donna dumuni nana mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 dumuni de don alakira y'i tigɛ barikaman ta a y'a da dumuni sanfɛ a ye Ala wele a ko Jabiru ma n ka sahaba i b'a tila mɔgɔ 10 u bɛ dun u b'u sigi u bɛ dumuni kɛ sahabaw yɛrɛ mana dumuni yɛrɛ ye olu yɛrɛ jigila misɛnyara yanni dumuni ka kɛ Jabiru bɛ ka wele ni dumuni de la na alakira tigɛ de dalen don dumuni sanfɛ mɔgɔw bɛ don tan ni tan dumuni kɛ olu bɛ fa foyi tɛ bɔ dumuni na olu bɛ wuli ka taa tan wɛrɛ bɛ n'i sigi fo ka sahaba ban pewu bɛɛ dumuni kɛ ka sɔrɔ alakira yɛrɛ ma dumuni kɛ dɛ a tɛgɛ de dalen don dumuni sanfɛ a ye dugawu k'a la sahaba ba 4 ni kɔ a bɛɛ dumuni kɛ fo k'u fa nin bɛɛ falen kɔfɛ a tɛ sɔrɔ alakira ani Jabiru yɛrɛ alakira ko Jabiru comme bɛɛ dumuni kɛ san k'u fa n bɛ fɛ i ka na e ni ne ka dumuni kɛ mais i bɛ t'i denw wele u ka na olu kana fara an kan an ka dumuni kɛ Jabiru wulila a taara a furumuso fɛ yen a ko a muso ma sa denw wele k'u ka na Muhamadu ko a bɛ fɛ u ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ Jabiru muso ko Jabiru ma ko ninnu ye dumuni kɛ a tɛ fɛ alakira ka dumuni ka tiɲɛ k'a sababuya kɛ ko saya kɛra ale fɛ yen a ko a cɛ ma den ninnu ye dumuni kɛ f'u yɛrɛ dalen don u bɛ sunɔgɔ la a y'aw ka dumuni kɛ Jabiru seginna a taara fɔ alakira ye ko den ninnu ye dumuni kɛ k'u ka dumuni kɛ
ko fu be sunɔgɔ la ala kira ko men kale ala la ala mun ye ne ci i ka dumuni ne t'a kɛ ni denw ma na Jabiru seginna a taara a muso fɛ yen a ko Mamadu ko a y'i kale de ko a tɛ dumuni kɛ fo den ninnu kana fara a kan a muso ko a ma ne dun y'a fɔ den ninnu ye dumuni kɛ u bɛ sunɔgɔ la u dalen don a y'aw ka dumuni kɛ a pɛrɛn n'a muso kunna a ko i b'a fɛ ka ala kira kɔrɔbɔ de wa walima i b'a fɛ ka ala kira ka kumakan sɔsɔ de wa Mamadu ko k'a t'a kɛ u kɔ e ko k'u ye dumuni kɛ walima i b'a fɛ ka ala kira kumakan sɔsɔ de muso ko tɛmɛ i ka taa yen u bɛ so kɔnɔ yen barisa a b'ale kunkolo la de u salen de don et pourtant u sara de a ko tɛmɛ i ka taa so kɔnɔ u bɛ yen Jabiru tɛmɛna a taara so kɔnɔ birifini mun birilen don den ninnu kunna a ye birifini kɔrɔta o yɔrɔ bɛɛ den fila bɛɛ wulila k'u jɔ sen kan التكبير ثم التكبير لا إله إلا الله a fila bɛɛ wulila k'u jɔ u sen kan ka tagama ka tugu Jabiru kɔ a muso yɛrɛ y'a ye Fatumata don a la masale o ka wuli ka tagama o ye kabako ye kosɛbɛ u ye ala kira dumuni kɛ a b'u to dumuni na ala kira yɛlɛ la a bɛ muɲa ale tɛ yɛlɛ kɔ n'a bi yɛlɛ c'est-à-dire il y a avec finesse David Chamardal le jɔ gorobinɛ don finesse tun b'a la kosɛbɛ finesse tun b'a la kosɛbɛ limɔgɔ tun tɛ sigi a la fiyewu limɔgɔ tun tɛ sigi ala kira la n'a bɛ tagama tile kɔrɔ c'est-à-dire kabanɔgɔ de bɛ yenge a kunna mɔgɔ sɔrɔ tile kana n'a sɔrɔ dugukolo n'a bɛ tagama o kan o bɛ giliser n'a ye de hɛbɛ dɔ gorobinɛ y'a da yen maa t'o sɔrɔ a kɔfɛ bilen wa maa yɛrɛ m'o sɔrɔ yan'a ka na Ahmad Bashiru Siratal Mustaqim Muhammad c'est-à-dire ni mun ka di kotigi ni ban'o la i mago bɛ sa k'o fɛ dɔrɔn c'est-à-dire ala yɛrɛ de b'a fɛ mo ala de y'a wele Habibi ne bɛ mun fɛ o kɔfɛ ala kira ala y'a wele Al-Mukhtar ala y'a wele Al-Mustafa ka a ye fɛn fɛn dilan ala ye fɛn fɛn dilan ala yɛrɛ ka danni na ala ye fɛn kelen pe mun choisi ni ne ka di n ye o de ye Muhamadu ye n'i ban'o la i mago sara ni ala kɛra fɔri ye ka se degré min ma an minɛ i ka da la a tɛ nka a ma don ala y'a hukumu kɔnɔ Jabiru den fila u nana u sigi ni ala kira yɛlɛla Jabiru ko ala kira ma i bɛ ka yɛlɛ mun na a ko Jabiru i bɛ fɛ n ka fɛn f'i ye Jibrila ye mun f'i ye Jibrila ye mun fɔ ne ye sisan wa Jabiru ko awɔ a ko i den fila fɛn fila minnu filɛ a bɛɛ kun sara a bɛɛ tun sara ka kuma lakali Jabiru ye i ye saga mun kantigɛ kelen y'o essayer kelen na o kɔfɛ dɔ in bolila ka taa kankari mais ala y'u bɛɛ lawuli i ye kanu mun ta ani i ye bonya mun ta ani i muso yɛrɛ ye bonya mun ta ka ni Muhamadu sɛgɛrɛ ala ye nin bɛɛ lawuli o de kama o kanu in kama a n'o bonya in kama o kanu ni bonya in ala y'u bɛɛ lawuli o de kama yarabi ala k'an bɛɛ kɛ ala kira kanu na ɲuman ye صلي على رسول وسلم على كده صلى الله عليه وسلم أعرف أن أول الناس خروجا إذا بؤس أقول نعم محمد نعم ما فرفوي مم بوري كنوني دو على كده فرفوي دي بوري ala kira sara n'o de y'a ye a fatura ka bɛn tɛnɛ ma c'est-à-dire u ye ala kira su to yen u bɛ seli a kan denmisɛnnin gurupu cɛkɔrɔba gurupu mɛlɛkɛw selila a kan u ye ala kira su bila ala yɛrɛ selila a kan c'est-à-dire su mɛnna a ma déformé a ma toli a kasa ma bɔ et pourtant mɔriku tun tɛ yen o wagati ala kira su donna mercredi de a fatura lundi mais a su donna mercredi o de kama a b'a fɔ ne Muhamadu ne bɛ wuli ale bɛ wuli mercredi dunya de fɛ lahara don bɛ bɛn mercredi juma ma tɔw de bɛ wuli juma dunya fɛ Muhamadu bɛ wuli mercredi dunya fɛ a b'a fɔ wa ana hashiru allazi yuwashiru nasu ala qadami ne
ne Muhammad to Hashim o kɔrɔ de c'est n fɔlɔ bɛ wuli ala kira ka wulili mercredi duya fɛ o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ani ala de bɛ entretien kɛ ala b'a yira a la lahara ko in b'a kɛ tan nin b'a kɛ tan e bɛ fɛ a ka kɛ cogo di kazailu rahmati wa mima'il mulki li hukmika faqdi fihi kama tashau lahara ko in Muhammadu amani jatu amna kɛti kele ala ka fɛlen de don ala ka kanunen de don o kɔfɛ Ahmad al-Bashiru a b'a fɔ wa ana katibuhum iza ansatu lahara don waati mun na kuma tigɛra bɛɛ la maa si tɛ se ka kuma ne Muhammadu de bɛ kuma o don bɛɛ b'i fara ɲɔgɔn kan lahara tile ani lahara gɛlɛya fɛ bɛɛ bɛ tagama depuis k'a daminɛ an fa Adama silamɛw tɛrɛ alijinɛ kɔnɔdenw yɛrɛ ko tɛ fiyewu kafiri fi mun m'a dɔn a kan ka don janɛmɛ kɔnɔ lahara tile gɛlɛya o fɛ kafiri yɛrɛ bɛ taa ɲini an fa Adama fɛ a fɔ ala ye lahara kiri ka tigɛ ka ban pewu ni mun bɛ don alijinɛ kɔnɔ ka don sa hali n'o y'a sɔrɔ an bɛ don janɛmɛ kɔnɔ an ka don tile gɛlɛya fɛ n ko ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ nin ye kuranɛ haya ye lahara tile kelen walahi a dama yira bɛ kɛ maa dɔw bolo i ko san 250 nin ye kuranɛ haya ye gɛlɛya fɛ lahara gɛlɛya fɛ ne y'a f'i ye n ko tile bɛ gɛlɛya mɔgɔw la mètre kelen i b'a fɔ k'i b'i bolo kɔrɔta a bɛ se tile ma tile farinya o farinya mètre ba yirikaw de b'an ni tile cɛ mais tile bɛ gɛrɛ mɔgɔw la lahara don mètre kelen dɔw bɛ nɔɔni kɛ wɔsiji la kafiri b'a ɲini ala fɛ kiri ka tigɛ sa hali n'o y'a sɔrɔ ale bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ a ka taga o bɛ taa fɔ an fa Adama ye Adama tɛ kuma yɔrɔ sɔrɔ a bɛ taa fɔ Nuhu ye Nuhu tɛ kuma yɔrɔ sɔrɔ a bɛ fɔ Musa ye Musa b'a fɔ lahara kuma ka girin ne ma n ko ala yɛrɛ b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wallahi lahara don dɔw bɛ di maa si tɛ se ka kuma walima maa si tɛ yen mun bɛ se ka intervention kɛ fo n'ale jɛnna mɔgɔ min ma k'a fɔ n ko e yɛrɛ jɔrɔlen don i ta la i b'a dɔn i ye mun kɛ diɲɛ kɔnɔ yan kuma tɛ k'a fɔ k'i b'a ɲini dɔ ye n ko kuranɛ de b'a fɔ lahara de ye don ye don min jabara wolodenni a woloba bɛ boli a ɲɛ don min na fa tɛ jɔ teri tɛ jɔ ba tɛ jɔ bɛɛ bɛ boli nin ye kuranɛ kumakan ye kuranɛ i ni ba mana diya cogo o cogo ba ka boli den ɲɛ o bɛ kɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ ye tɔɔrɔ dan de o yɔrɔ ye tɔɔrɔ dan de mais kuranɛ de ko ten mɔgɔ bɛ boli furumuso de ɲɛ lahara don furucɛ yɛrɛ bɛ boli furumuso bɛ boli maa si tɛ jɔ o don bi ko min boli o de boli dan ye o de boli dan ye barisa kiiriw de gulonnen don ɲɔgɔn na maaw ka hakɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ siran nin a ka hakɛ dɔ kana na wuli i la o de ye bolikun ye o de ye bolikun ye dɛ kuma bɛ taa se Musa ma o b'i yɛrɛ ɲini Ibrahima b'i yɛrɛ ɲini n ko Ibrahima b'a fɔ de ko lahara ale ka kuma ala fɛ ale bɛ malaya o la barisa ale de la ka nkalon tigɛ o nkalon tigɛ yɛrɛ fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye fiyewu fo n'a kɛra a bɛ boli minnu kari u b'a ɲininka ko Ibrahima ko jɔn ye boli kari Ibrahima b'a fɔ i b'a sɔrɔ boli kɔrɔba de ye fitininw kari o kumakan in kama Ibrahima b'a fɔ ne yɛrɛ t'a dɔn ne yɛrɛ bɛ kisi walima ne tɛ kisi barisa ala bɛ se ka mɔgɔ minɛ fɛn bɛɛ kama a filanan o y'a ye a n'a muso tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a ɲininka masakɛ jugu dɔ de y'u arrêté o masakɛ in m'a ɲininka nin ye jɔn ye a b'a fɔ ko n balimamuso don mais k'a sɔrɔ a furumuso de don mais a b'o fɔ ni ŋaniya min fɛnɛ o de y'a ye c'est-à-dire silamɛ bɛɛ balima muso ye silamɛ ale ye silamɛ a b'a fɔ n'o ŋaniya de n'a kun ko k'a muso don a tun bɛ tɔɔrɔ de sɔrɔ a don muso in yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ o de kama a b'a fɔ k'a balimamuso don e bɛ nkalon joli tigɛ nka ni nkalon fila kama hali mun tɛ nkalon yɛrɛ ye fiyewu Ibrahima bɛ siran k'i da don lahara kiiri la nabi ɲuman bɛɛ bɛ ten mun bɛ wuli k'i jɔ k'a bɛ kuma ala fɛ o ye Muhamadu de ye
ka intervention kɛ ala ni jɔn cɛ ala kira de b'a fɔ ala ma tile mɔgɔw tɔɔrɔ ala lahara kiri tigɛ sa mais ni nani sigi ka mawludu kɛyɔrɔ la ni nɛnɛ y'i minɛ o ka kan wallahi ala kira ka juru b'i la i ka kan ka nin kɛ ala kira ye e kan ka fɛn kɛ ala kira ye mun ka bon ni nin bɛɛ ye ala kira kan de bɛ mɔgɔ nafa entrepreneur dɔ tun bɛ yen Hamidou Cissé a tun bɛ Sénégal a bɔra Sénégal ka taa Côte d'Ivoire ni mawludu kun sera Côte d'Ivoire misiriba o misiriba a bɛ taa ni misi ye yen Côte d'Ivoire misiriba o misiriba a yɛrɛ tun bɛ 13 villes Hamidou Cissé a mɛnna ten a ye san caman kɛ ten alibagaw lilahi foyi tɛ to diɲɛ kɔnɔ ni ala tɛ waati min na a nana fatu u taara a su don jida la u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Biafra waati min na Ivoire a deuxième pont min na jɔ u b'a fɔ mun ma général de Gaulle ka pont o jɔtɔ la comme ni pont bɛ accès sɔrɔ yɔrɔ minnu na gitɔrɔn bɛ da o yɔrɔw la o yɔrɔ dɔ de taara bɛn Hamidou Cissé donnen don kaburu dɔ ma mansin min bɛ yɔrɔ garate yanni o ka se yen u ye communiquéw kɛ maa minnu ka su bɛ yen a y'aw ka su bɔ gitɔrɔn bɛna da yɔrɔ in na mansin ma kuma mansin garatela nana k'a to garateli la a nana se cɛ in kaburu ma mansin y'a sen tigɛ a kɛnɛ b'a kaburu kɔnɔ foyi t'a la wallahi a ma tule a ma yɛlɛma fiye foyi t'a la mawludukɛlaba in kɔnɔ mun ka misi tun bɛ taa quartier bɛɛ lajɛlen misiriba la mun yɛrɛ tun bɛ ka mansin boli o bolila de a ma jɔ fiye a kɛlen ka joli i tɛ jɔ maa kɛnɛ a kɛlen ka joli ye a bolila u ye ci bila an somɔgɔw ma ko aw ka na aw ka su bɔra kɛnɛ to maaw nan'u jɔ an tun bɛ nin kuma in mɛn de an m'a ye mais baara mun tun bɛ cɛ in na n'a tun dɔnnen don ni o baara in ye dɛ o de tun ye a ka nafolo de taa mawludu la minɛ a tun dɔnnen don ni o a tun dɔnnen don ni o de pali kasuba u tilala ka seli a kan ka tila ka taa su dɔn tuguni janaza filanan u y'o k'a kan mais mɔgɔw ye mun fɔ nin ye kunnaja taamasiyɛn de ye o kunnaja taamasiyɛn an b'a dɔn ni dɔ wɛrɛ fɛnɛ ye fo n'a kɛra mawludu kɛ a ma mawludu minɛ kulonkɛ la fiyewu a ma mawludu minɛ kulonkɛ la fiyewu ala kira c'est-à-dire i kan k'a k'a ye i ka avocat de don lahara don ale de bɛ se ka ale bɛ se ka intervention kɛ i ni ala cɛ lahara avocat kelen pe yen muhamadu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala kira ka juru de b'an na n'a bangeli sera an farikolo n'an ka nafolo an kan k'a di Ahmad al-Bashiru kungo la barisa a b'a jɔ e kungo kɔrɔ don min na nafolo tɛ se k'i kisi don min na hali ni miliyari b'i bolo nafolo tɛ se k'i kisi hali yanni an ka se kaburu kɔnɔ i n'a tɛ don yen fɛn min b'i bɔ yen o de ye ala ko ye o de ye ala ko ye yara bi ala kɛra kanu ala k'a sabati an o kɔfɛ Ahmad al-Bashiru wa ana mustashifuhum iza hubisu ne de bɛ maaw tila don min na n'u minɛna lahara don ala bɛ adamaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire sankolo mɛlɛkɛw o bɛ kɛ ka adamadenw entouré fɔlɔ filanan fo siɲɛ 7 o kɔfɛ mɛlɛkɛ ba dɔ bɛ bɛɛ munumunu tuguni o kɔfɛ ala bɛ sɔrɔ k'a fɔ ya ma'ashara al-jinn wal insu in istata'tum an tanfuzu min aqsari samawati fa anfuzu ya wa hadamadenw n'aw jinɛw ne mun bɛ se ka boli dɛ o y'a
sɔrɔ ala bɛ nin kuma in fɔ yɔrɔ de la yɔrɔ min bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mɛlɛkɛw ye maaw la munumunu siɲɛ 7 o kɔfɛ mɛlɛkɛ kelen ye o bɛɛ la munumunu ne mun bɛ se ka bɔ n ka sankolo jukɔrɔ bɔ ne mun bɛ se ka tagama ka bɔ n ka dugumakolo sanfɛ bɔ ni o kɛra lahara kiiri nin t'a la nka ala yɛrɛ b'o jaabi sɔrɔtu rahmani kɔnɔ la tanfuzuna wallahi boli yɔrɔ tɛ yen fiyewu bɔ yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen suguba tɛ o wallahi o tɛ maa si tɛ kuma fo n'a kɛra ahmad al-bashir muhammad zamzami sallallahu alaihi wa sallam ala kɛra de bɛ kuma o yɔrɔ la o kɔfɛ muhammadu a b'a fɔ wayana akram wala de adama ala rabbi an fa adamaden bɛɛ mun ka bon n'a bɛɛ ye o ye ala kɛra de sallallahu alaihi wa sallam sen dɔ fɛ a b'a sɔrɔ muhamadi a bɛ taa sɔrɔ a ka sabaw u bɛ ka nabi ɲumanw commentaire kɛ dɔw b'a fɔ musa ka bon dɔw b'a fɔ isa ka bon dɔw b'a fɔ ko nin kira in ye hɛrɛba sɔrɔ dɛ ala kira nana u ye fɛn dɔ fɔ fɛn fɛn la a ko aw bɛ ka mun fɔ musa la musa ka bon n'o ye aw bɛ ka mun fɔ isa la isa ka bon n'o ye musa bɛ tan isa bɛ tan mais a mana muhamadu sa ne de ka fisa ni ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ala le ikhlas foyi ma bɔ foyi la f'i ka sɔrɔ ala kira b'a bɛɛ ɲɛ sallallahu alaihi wa sallam ya rabbi ala ka nafa ni ala kira huruma n'a barika ye sɔli ala rasul sallam مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد ثابت الميثاق حافظه محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد خبيت بالنور تينته محمد معدن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مدر محمد خير خلق الله من مدر محمد خير رسل الله كلهم محمد دين وكنا دين به محمد مجملا عكن على علم محمد مجملا عكن على علم محمد ذكر الرسول أنفسنا محمد ذكر الرسول أنفسنا محمد شكره فرض على أممي محمد شكره فرض على أممي محمد سيد تبت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد سوات الباري وخيرته محمد طيب الأخلاق والشيم محمد طيب الأخلاق والشيم محمد يوم باس الناس شافعنا محمد يوم باس الناس شافعنا محمد نوره العادي من ظلم محمد يوم باس الناس شافعنا محمد نوره العادي من ظلم محمد قائم لله ذو همة
همم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم محمد خاتم للرسل كلهم محمد مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. التكبير يا ربي على كان نفاني على كرا حرمنا برخي آمين. صلي على رسولي وسلم. على كرا ما دعاء تنكرا واتي دولة أكملتو دبيدا ما بولي كسرو أفالندو محمدي أتنكرا ni alakira bɛ tagama la fɛn mun b'a ɲɛfɛ a b'o ye cogoya min a kɔfɛ mɔgɔ a b'o ye ten cogo la Muhamadu kun kɛra n'a wɔsira wɔsiji min bɛ bɔ a la a kasa ka di ka tɛmɛ parfɛn kasa kan ne ye nin f'i ye ka tɛmɛ sen dɔ fɛ a dalen a wɔsilen a muso dɔ nana a wɔsiji cɛ musu wari la alakira y'a ɲɛ yɛlɛn ka bɛn n'a ye a ko karisa i bɛ taa mun kɛ nin na a ko n m'a kɛ ka n ka wusula nin dilan barisa i wɔsiji kasa ka di kojugu ala kun kɛlen don k'a dan nin dan cogo in na Muhamadu fɛn mun ka ɲi ni a ye dan cogo cɛɲɛ la ɲɛ ma da o kan fɔlɔ ɲɛ foyi tɛ yen mun dar'o Muhamadu a yɛrɛ zaati a ɲɔgɔnna wolomuso m'a bange fiyewu ayi Muhamadu a zaati ala y'a dan i ko a ka di a yɛrɛ ye cogoya min siga t'a la fiyewu ayi Muhamadu kun kɛra ja n'a bɛ tagama la tile fɛ ja tɛ bɔ a la fiyewu su fɛ kalo yelen na Muhamadu ja tun tɛ bɔ fiyewu ko alakira ja filɛ nin o ma kɛ fiyewu a kun kɛra a y'a ka ɲɛnɛmaya kɛ k'a ban ni mɔgɔ ma sigi a ka fini na surtout a yɛrɛ a kun kɛra n'a yɛlɛnna bagan sanfɛ bagan bɛ maloya ka ɲɛgɛnɛ kɛ ko alakira b'a kan sallallahu alaihi wasallam Muhamadu kun kɛra n'a bɛ tagama mɛlɛkɛw bɛ tugu a kɔ de sufu sufu n ko waati mun na ni ala ye an fa Adama da ka alakira nɔrɔ bila Adama kɔ la Adama kɛra n'a y'a kɔfilɛ waati o waati a bɛ mɛlɛkɛ turufu de y'a kɔfɛ a ye Seyidina Jibirila ɲininka a ko mun de la ni mɛlɛkɛ ninnu bɛ t'u jɔ ne kɔfɛ ka ne filɛ Jibirila ko Adama ninnu tɛ k'e filɛ fiyewu e yɛrɛ tɛ fiyewu alakira nɔrɔ de b'i kɔ la mɛlɛkɛ ninnu bɛ t'u jɔ k'o de filɛ sinon e yɛrɛ Adama zaati tɛ Adama ko a ye ala wele ko ala ka nɔrɔ in yɛlɛma ka n'a ten na ala sɔnna barisa Adama ye ala teri nɔrɔ in yɛlɛna ka n'a ten na kɔrɔbɔli yɛrɛ kama pour que a n'a lajɛ ni mɛlɛkɛw bɛ taa ɲɛfɛ mɛlɛkɛ sugu taara jɔ Adama ɲɛfɛ u b'a lajɛ o bɛ alakira nɔrɔ lajɛ o kɔfɛ a sɔrɔla k'a ɲini ala fɛ a tun bɛ n kɔ la ne yɛrɛ kun ɲɛ t'a la mɛlɛkɛw de tun b'a filɛ o kɔfɛ a nana n ten na ne yɛrɛ tun t'a ye mɛlɛkɛw de tun b'a ye ala n bɛ fɛ i k'a boli ka na yɔrɔ la ne Adama yɛrɛ b'a ye yɔrɔ min na ala y'a boli ka n'a tɛgɛden kɔnɔ na u b'a fɔ min ma ko jasiri n'i bɛ kangari da mɔgɔ ye i bɛ mun lamaga lamaga walima i bɛ tahiya kalan na i bɛ mun lamaga lamaga walima n'i ye seliji ta i bɛ mun kɔrɔta k'a jɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o de kama kitabu tigi ko alakira sallallahu alaihi wa sallam ko mɔgɔ kun don n'a bɛ tagama mɛlɛkɛw bɛ tugu a kɔ de sufu sufu walanda in an b'a bila yan yarabi ala ka nafa ni alakira huruma n'a barika ye maa sigilen don hami fɛn fɛn bɛ mɔgɔ mɔgɔ la ala de bɛ se k'a bɛɛ dilan
an bɛ ala deli ala ka bɛɛ hami gilan yarabi ala k'an bɛɛ wasa ala k'an bɛɛ kɔrɔta yarabi ala k'an jidi ala k'o kɛ ala kira yɛrɛ huruma kɔsɔn sɔli ala rasuli assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛna kuma di an ka cɛkɔrɔbaw ma u bɛ foli kɛ o kɔfɛ ni ala sɔnna a ma an bɛna bisu in na nafilaw fɔ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka dugawu ta inshallah.